everyone, welcome back to my channel Education. Jone আজি প্ৰথমবাৰ বাবে মোৰ ভিডিও চাই আছা এসকলক মই মোৰ চেনেললৈ ওয়েলকাম জনাইছো তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থমা তেতিয়া তোমালোকৰ যিবোৰ লাগতিয়াল প্ৰশ্ন উত্তৰ হওক পাঠবোৰ বুজি নোপোৱা হওক মোৰ এই এডুকেশ্যন চেনেলটো তোমালোকে পাই যাবা আৰু কিবা নজনা থাকিলে নবুজা থাকিলে তোমালোকে কমেন্ট বক্স খোলাই আছে তাত জনাবা মই তোমালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম যেসকলে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছা হেসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আহাচোন আজি আমি পঢ়িবলৈ লৈছো সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ কবীৰ দাস আৰু সূৰদাসৰ বিষয়ে যে আছে মানে আগত আছিল সন্ত বাণী নামৰ পাঠটো তাৰে পিছতে আছে কবীৰ দাস আৰু সূৰদাসৰ বিষয়ে মই তোমালোকক পঢ়ি দিম কিছুমানে হয়তো পঢ়িব অলপ মুস্কিল পাব পাৰা টান পাব পাৰা গতিকে পঢ়ি দিম আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও তোমালোকক দেখাই দিম একেবাৰে ইজি হয় প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ইয়াৰ ভিতৰতে আছে পৰীক্ষা যেহেতু ওচৰ চাপিছে তোমালোকৰ আহিব পাৰে সেইকাৰণে ভাবিলো আজি তোমালোকক এইটো পঢ়াই দিও বলা আমি ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাও कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण मार्ग तथा ज्ञानाश्रय शाखा के श्रेष्ठ कवि है कबीर दास का जन्म सन 1398 को काशी में हुआ तथा मृत्यु मगहर में सन 1528 इनको हुई जन श्रुतियों के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था विधवा माने जार मानुजन स्वामीजन ढुकुआई जाय मरि जाय तेওক माने विधवा বুলি কোৱা হয় कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद एक जुलाहा दंपत्ति नीमा और नीरू ने लहरतारा तालाब के निकट पाकर इनका पालन पोषण किया कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है बीजक के 3 भाग हैं साखी सबद और रामायणी कबीर की रचनाओं की भाषा साधुकरी है कबीरदासर खिनि হৈ গল এতিয়া আহিল সূৰদাস सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं सूरदास का जन्म दिल्ली के समीप सीही गांव में रामदास ब्राह्मण के घर सन 1478 के लगभग हुआ था सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास की मृत्यु सन 1563 के आसपास पारसोली गांव में हुई पारसोली सूरदास के समस्त काव्य की भाषा ब्रज भाषा है सूरदास जी रचित मुख्य काव्य ग्रंथ का नाम सुरसागर है এখিনি আছিল মই তোমাক পঢ়ি দিলো যাৰ যাৰ কিছুমান শব্দত কনফিউজন আছিল হেবিলাকে পঢ়িব পাৰিবা এতিয়া বলাচোন আমি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাই লওঁ মই তোমাক লিখি দেখুৱা নাই যেটো পাঠটোত আছে মই তোমাক দেখুৱাই দিম কোনখিনি হ'ব आंसर प्रथम प्रश्न तो আছে কি कबीर दास का जन्म कब और कहां हुआ था आंसर तो এখিনিতে আছে এইটো হ'ব आंसर कबीर दास का जन्म सन 1398 को काशी में हुआ যেটো প্ৰশ্ন এখিনি সুধিছে যে কোত আৰু কেতিয়া হৈছিল গতিকে এখিনি লিখিবা कबीर दास का जन्म सन 1398 को काशी में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन सभा 2 नंबर कबीर दास किस काल तथा किस मार्ग के कवि थे एटू प्रथम लाइन टुते আছে कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण मार्ग तथा ज्ञानाश्रय शाखा के श्रेष्ठ कवि है गतिके 2 नंबर आंसर तो ए प्रथम लाइन टुए हबो कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण मार्ग तथा ज्ञानाश्रय शाखा के श्रेष्ठ कवि है नेक्स्ट क्वेश्चन सभा 3 नंबर कबीर दास की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है आंसर तो हबो एटू बीजक बुली डायरेक्ट लिखिब पारा बायनेके वाक्यत लिखिब पारा कबीर दास की वाणियों का संग्रह बीजक है এনেকুৱাকে লিখিব পাৰা प्रश्न जेनेके আছে कबीर दास की रचनाओं के संग्रह का नाम बीजक है এনেকে লিখি দিবা 4 नंबर सूरदास कौन थे
একেই হয় কবিৰ দাসৰ নিচিনাই প্ৰথম লাইনটো আছে सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है মানে सूरदास भक्ति काলৰ কৃষ্ণ ভক্তি শাখাৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি আছিল नेक्स्ट क्वेश्चन सूरदास के गुरु कौन थे सूरदासर गुरु কোন আছিল ইয়াত দিয়া আছে सूरदास महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य थे গতিকে লিখিব লাগিব सूरदास के गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य है हेखरटु प्रश्न 6 नंबर सूरदास के उपास्य देवता कौन है যেহেতু ইয়াত কোৱা হৈছে কৃষ্ণ ভক্তি শাখা के শ্ৰেষ্ঠ কবি थे গতিকে তেও উপাস্য দেৱতা কোন হ'ব কৃষ্ণ এনসাৰটো হ'ব কৃষ্ণ তোমালোকে বাক্যত লিখি দিবা सूरदास के उपास्य देवता है कृष्ण গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি কবিৰ দাস আৰু सूरदासৰ প্ৰশ্নখিনি আছিল মই তোমালোকক পাঠটো পঢ়ি দিলো কিবা যদি আৰু ইয়াত বুজিব লগা আছে তোমালোকে কমেন্টত জনাবা আশা কৰিছো ভিডিওটোৰ পৰা তোমালোকে লাভান্বিত হবা আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো আকৌ এটি নতুন ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম